салом алейкум до талабони азиз. давом метем таҳлили саволҳои марказии тестира. мо ҳуҷҷа растем дар саволҳои кушода, яъне саволу масъалаҳои кушода, мафҳум ва қонунҳои асосии химия. мо то пешаи видео тестҳоша буд кардем, қисмати ғайриорганика, органика ва химия элемент ва мувофиқҳошам буд кардем, қисмати саволҳои пӯшидашид. سوالی یکم چی میگه؟ میگه که 112 گرم اکسید کلسی چند مول رو تشکیل میدهد؟ چند مول رو؟ نگاه که بچه‌ها. اکسید کلسی فرمش چیه؟ کلسی O. میگه 112 گرم اکسید کلسی 112 گرم. داتون گیرین همی گرم باید اتاقش فقط گرم بسته، مول اتاقش باید چی بسته؟ مول. وقتی که ما گرم گرفتیم ایروی سم دوری ماسه کلسی رو تو باید حساب کنیم. ماسه کلسی رو چنده؟ کلسی ای سم دوری می‌بینیم ماسه نسبی اتمش 40، اکسیژن باشه 16، یعنی 40 جمع 16 56. 56 گرم دیگه چیه؟ ماسه مولارش، یعنی ماسه مولکولی اکسید کلسی گرم تاگش رفت گرم رفت بگیم. انا که نگاه کن میگه چند مول؟ امی 112 گرم اکسید کلسی چند مول رو تشکیل میده؟ میگه X مول رو تشکیل میده. انا مول تاگش میره مول، یعنی یک مولی مول برابر است با 56 گرم. فهمو؟ انا که X مول ما میایم چیزی که با X ضرب میشه که جو میرفت مخرج این پایان 56 پایان میره 112 ضرب 1 112 ضرب 1 یعنی 112 کلا 1 همون 112 تقسیم 56 ده، یعنی ده مول. جوابش چند بوده؟ ده مول. تمام. نیم قدر. یا که ایروی یک فرم است در فیزیک، اگر بدونه خیلی مدام خیلی استفاده میبرن. مول پرسیسه که یک فرم داره نیو برابر دی ام تقسیم ام ار. نه مثال بیاین سوالی پرانگیشن خیلی کمک کنیم. 174 گرم گیدرو اکسید مگنی میگه یعنی چی را؟ مگنی OH ده مراتبه. نه ایروی فرم کمک کنیم نیو برابر دی ام تقسیم ام ار. ام مون چنده مسش یعنی 174 گرم 174 گرم گیدرو اکسید مگنی 174 گرم تقسیم ام ار همین مودا ام ار ش حساب میکنیم ماسه مولکولیش حساب میکنیم، یعنی ماسه مولری مگنی واش حساب میکنیم 24 جمع 16 17 کرده 32 34 جمع 24 میکنیم 58، یعنی ماسه نسبی یعنی ماسه مولری مگنی واش هم ده 58. انا که 174 تقسیم چند میکنیم 58 میبره چند میبره 3. فهمو؟ 3 میبره 3 مول. یعنی جوابش گفتیم 3 مول. یا که روی با هم خیلی کار، یعنی 174 گرم مول x مول 58 مول 1 مول. اینا مثلا باید دیگه اینا خیلی کمک کنیم. یعنی فرض ایران بر روی همین فرمول کار کنیم نیو برابر دی m تقسیم mr، یعنی که چی تناسب، یعنی خلورید کلس میگه کلس خلورید چند گرم میگه 666 گرم خلورید کلسی چند مول رو تشکیل میده؟ x مول نمیدونیم گفتن نمیدونیم. انا که ماسه مولری رسم میکنیم 111 حیفان 111 چند مولای ام ار ما 1 مولای. انکه تناسب کمک کنیم x بیاوی x 111 پای میره که 666 تقسیم 111 برابر چند میبره 6، یعنی 6 مول بوده. اما خیلی جوابشان 6 مول. یعنی که روی فرمول نیو برابر m تقسیم میره 666 تقسیم 111 با اون چند میبره 6 میبره. سوال چهارم. انا اینجا چی پرسیدی؟ 0.125 مول نیترات کلسی چند گرم است؟ اینجاشه با گرم پرسیدی. نیترات کلسی چی بود فرمش؟ کلسی NO3 ده مرتبه. اینا میگن نیترات کلسی چند مول نیترات کلسی 0.125 مول نیترات کلسی چند گرم است؟ چند گرم است؟ x گرم نمیدونیم چند گرمه x گرم. مول اینجا مول کو مول باید تاگشی برای مول برای، یعنی چند مول میگیریم؟ 1 مول تاگش هم وقت 1 مول میگیریم. انا گرم تاگش چی گرم؟ نیترات کلسی ماسش حساب میکنیم چنده؟ 164. ماسش حساب میکنیم چند میبره؟ 164. فهمو؟ انا که ما چیکار میکنیم؟ 164 ضربی 0.25 تقسیم 1، یعنی 0.25 ضربی 164 تقسیم چند؟ 1. که درجه جوابش میبره چند؟ جوابش میبره انا 41 گرم. فهمو؟ چند گرم میبره؟ 41 گرم. یا اینکه با ایروی همون فرمول ایروی کدام فرمول نیو برابر دی m تقسیم mr بود که درجه نیو را دادگه mr را مقصد دادگه m میگه بیو ماسه، یعنی ماسه اگر فرمولش بیو چی میشه؟ نیو ضرب mr، یعنی ایروی همین فرمول کار کنیم میبره جوابش. اینم بیو پرانگیشن خیلی کمک کنیم. ایروی فرمول میگم ماسه چند گرم شه میگه بیو m برابر دی چی؟ نیو
зарби mr. Нюра чандро гай 2 мол 2.5 мол зарби mr. mr ча мегири? Сулфати оҳани севалента. Ферум DSO4 3 маротиба. ина мегӯям формули сулфати оҳани севалента. Ферум DSO4 ферум DSO4 3 маротиба ки массаи молекулаи чандай 400. яъне ина зарб ча мекунем 400 баробар. яъне 2 мол аз зарби 400 мекунем меброя 1000. чанд грамм? 1000 грамм. 1000 ки бо аму таносуб мисол 2.5 мол x грамм 1 мол 400 бо аму зарб тақсим мекунем бо аму 1000 меброям. фаҳмо? саволи шашум 33.6 литр оксиген чанд граммро ташкил медиҳад? ина бо мисол иҷа литр дора гане ки 33.6 литр оксиген литр такш бояд чӣ баробар? литр тамом 22.4 литр. дар шароити нормалӣ ҳамаи газҳо ба 22.4 литр баробар. Бароқа мола такша 1 мегирӣ, литра такша 22.4 литр мегирӣ. фаҳмо? чанд грамм аст мега? x грамм аст. ана 22.4 литр мо mr грамм такша грамм мерафт ко mr. mr оксиген чанда? 32. x баробар. чӣ гап мешавад? вақте ки ман x-а биём 33.6 поён боло мерава. зарби 32 тақсими чанд мешавад? 22.4. 22.4. ки рахай зарб тақсим мекунӣ меброя чанд меброяд? 48 грамм. фаҳмо? 48 грамм ба грамм прозесай як нимтаги ё ки ихтисор мекунем мисол 22.4 та 1 та 33.6 та 1 нимта 1 ним зарби 32 мекунем меброяд 48. фаҳмо? дар соли ҳафтум 56 литр гидроген сулфид чанд грамм аст? бо рангами яъне HDS 56 литр гидроген сулфид понеш бо литр мера 22.4 литр чанд грамм аст мега? x грамм грамм такш мерафт mr. mr чанда? 32 ҷамида 34. x ам меёбем 56 зарби 22.4 тақсими чанд? зарби 22.4 не наоборот зарби 34. хато кардем ҷаша. не нигоҳ кунед. x ба 22.4 зарб шуда кунем наоборот 22.4 поён меравад яъне 56 зарби чанд мешавад? 34. зарби 34 мекунем. баъд дальше ира метавонем ки чикор кунем? ихтисор кунем ба 1 та ба и 2 нимта 2.5. баъд 2.5 ҷамъи зарби 34 мекунем меброя 85. фаҳмо? 85 грамм. ҷавобаш. саволи ҳаштум мега 3.01 зарби 10.23 молекулаи оксиди сулфури 4 валента чанд грамм аст? тамом иша бо адади авгадро қатъ мекунем. оксиди сулфури 4 валента яъне 3.01 зарби 10.23 адади авгадро такш чанд меояд? адади авгадро меояд. адади авгадро дар шароит яъне 6.02 зарби 10.23 атом ё ин ки молекула. анака нигоҳ кун. мега чанд грамм аст? и x граммай намедонем чанд граммай грамм такш мерафт грамм яъне SO2 масса чанда? сулфур 32 ҷамъи 32 64. ҳамҷа ман агар x-а биёвам биём x-а иҷа биёвам x агар инҷа биёвем ҷо камтар ҷош камай ко чӣ поён мерава? 6.02 поён мерава. 6.02 зарби 10.23 тақсими зарби 3.01 зарби 10 дар дараҷаш 23 зарби 64 баробар 10 дараҷаш 23 ба 10 дараҷаш 23 ихтисор мешавад. 3.01 ба 6.02 д таги ихтисор мешавад яъне 64 тақсими д 32. ҷавоб чанд шид? 32 грамм. фаҳмо? саволи наҳум 140 грамм оксиди карбони двалента чанд литр ҳаҷмро ишғол мекунад? яъне оксиди карбони двалента чист? CO 140 грамм оксиди карбони двалента масса ира меои 28. яъне масса молекулааш 28 мега чанд литр ҳаҷмро ишғол мекунад? чанд литра? x литр литр тагиш литр мерафт ку чанд литр менависем? 22.4 литр яъне грамма ба литр пурсидам. хе анака ман меёвам литра. x баробар 140 зарби 22.4 мешавад. 140 зарби 22.4 тақсими 28. метавонем ки чикор кунем? ихтисор кунем. ё ин 28 ба 140 5 таги мерасад. 5 зарби 22.4 меброяд 112 литр. фаҳмо? 112 литр. дальше саволи даҳум массаи молярии газеро ки зидчиаш нисбат ба оксиген
ба д баробар аст ҳисоб кунед. дар ҷои як формула қатъи кор мекунем. Инҷа вақте ки зичи мега зичи аз рӯи формулаи зичи нисби газо яъне кадом формула д баробарди mr1 тақсими mr2. И д дар ҷо гуфтагӣ мо д зичи mr1 яъне гази якумги mr2 газе ки масъали дингиш мақсад тамом. Албатта просто инҷа бояд бифаҳмем ки кадомаш гази як кадомаш гази д. Мега ки нигоҳ кун масъаи молярии газеро ки зичиаш нисбат ҳамин нисбат мақсад ки нисбат миайна нисбат пеш аз калимаи нисбат mr1 меса дар дигир пеш аз калимаи нисбат mr1 меса ва баъди калимаи нисбат меса mr2. Мега ки зичи газеро яъне масъаи молярии газеро ки яъне пеш аз калимаи нисбат кадом газе будай mr1 мон чӣ будай номаълум газеро ки зичиаш нисбат ба оксиген зачи mr2 мон чӣ будай од нисбат ба оксиген ба д баробар аст. И чӣ и зичи шай и д ай зичиш зичиш ба д баробар нисбат ба чӣ ба оксиген баробар аст ҳисоб кунед. Яъне масъаи молярии mr1 мега биё аз рӯи формула mr1 баробар агар ман mr1 биёвум чӣ га мешавад д зарби mr2 яъне д зарби mr2 деш чанд будай деш ба д баробар дай mr2 мон чай оксиген мега оксиген дар сами даруни масъа 16 некем д тай ко од 32 16 зарби 32 зарби 2 мекунем 64. ҷавоб 64 тамом. Ёки набояд бория масъаи молярии газеро ки яъне пеш аз калимаи нисбат кадом газе будай mr1 мон чӣ mr1 номаълум нисбат ба гидроген mr2 hd ки масъаш дай ко mrш зичиш чандай зичиш ба 22 баробар бо mr1 номаълум бо рӯи ҳамин формула mr1 баробар д зарби mr чи д д чандай 22 mr2 мон чандай д баробар д кара 22 мекунем 44. ҷавоб чандай 44 ним қадар. Просто бояд формула аз ёб донем фаҳмо. Саволи 12 ана ки нигоҳ кунем бачаҳо. Се таъми хеле савол омадагиай дар се баре так дар маркази таси се намуд савол меояне и яке аз намуд саволҳошай иш бо грамм литрам хе фарқ мекунад. Яъне нигоҳ кун савола гӯш кун. Мега дар 33.6 литр омехтаи оксиген ва нитроген я омехтае будай ки омехтае будай ки ай чӣ боратай аз оксиген ва нитроген аз омехтаи оксиген ва нитроген ки зичиаш нисбат ба гидроген ба 15 баробар аст. Чанд грамм оксиген мавҷуд аст? Фаҳмо? Инҷаро як кор мекунем. Дар роҳ хат метавонем оз кор карда. Як таш роҳш аз рӯи формаи зичи омехтаи газҳо ё ки як роҳи дигар аз рӯи формаи Пирсон. Фаҳмо? Кадом шаки шумо мақсад ёд гирем. Ҳар душа мефаҳмам. Кадом шаки ёд гирем зур. Бо ҳар чӣ ёд гирем бо вообще зуртар. Яъне нигоҳ кун. Мега дар 33.6 литр омехта, яъне омехтаи мо 33.6 литрай. Оксиген ва нитроген ки зичиаш нисбат ба гидроген ба 15 баробар аст. Биё якум аз рӯи чӣ мерем? Аз рӯи Пирсон. Ана ки зичиаш нисбат ба гидроген ба 15 баробар аст мега. Аз рӯи формула пеш аз калимаи зичи яъне mr1 мега номаълум яъне зичиаш нисбат ба гидроген ба 15 баробар аст. mr2 мон буд нав кор кунем ва mr2 иш боша зичи. Тамом. mr1 кор мекунем. mr1 баробар d зарби mr2 буд формула d зарби mr2 d чандай 15 зарби ана mr2 мон чандай d баробар ди c. Вақте ками mr миёнаи газҳоро миёви c и масъаи молярии нисби ами газҳо ҳар ду омехта mr миёнашон чандай c mr миёна яъне c ки бошам c ра мерай ту бояд дар мобайн бинависӣ. Фаҳмед дар мобайн менависӣ хе 4 тарафаш бигем хе хатчаб каш фаҳмидӣ тамом. Якам коре ки ту мекунем қадаре тамом. Яъне mr1 миёви c дар мобайн мемониш ҳамин омехтаи мо чиу чира дошт ндра дошт хати чира од ҳамин тара менависӣ mr нд мон чандай 28 ай од чандай 32. нигоҳ чӣ мекунӣ вақте нд тара менависӣ тар мекунӣ яъне 32 тарҳи c баробар ди чанд д бо айҷа бо ай калон хурда бомис мекунем ай c 28 тар мекунем бо чанд мера бо д. фаҳмо? тамом дал чӣ мерем ҳар диёра ман агар ҷамъ кунам ҳар душа ҷамъ кунам баробар чанд мешавад 4 ҳисса яъне дар умум аз ҳисоби од ва нд 4 ҳисса баробар 4 ҳисса 4 чанд фоизаи обше ко ҳар ча ҷамъ кардагӣ
100% мора чия процессай оксигена процессай оксиген иҷа рози ма кор мекунам ки д ай оксигенай и эндаш боша иш ай яъне д ҳаҷми дига д ҳиссаи дига айчай оксиген x%. яъне фоиз меёбам x баробар 50% чӣ доштай 50% одда доштай. ин биромад ҳиссаи ҳаҷмии оксиген дар омехта. яъне дар омехта ҳиссаи ҳаҷми мебара. бачаҳо нигоҳ кунед любое время мо зичи омехтаи газо хат кор кунем ки пирсен кор кунем ҳиссаи ҳаҷми мебара ҳиссаи масави не. яъне ҳиссаи ҳаҷмии оксиген дар омехта 50% ташкил медодай. яъне ай омехтае ки 100% 50% оддай ва 50% дигамон чай энд. тамом. ман фоиз ёфтам, монара 50 кула кунем. кор бунаш роз дальше дора бо. вақте ки 50% ёфти, дальше мерем. мега ки чанд грамм оксиген мавҷуд аст. мо чикор карда метонем дар ҷа? мо дар ҷа як кор карда метонем. ман метонам ки ҳозир бугум ки ҳами 33.6 литр омехтаи мо 100% ай. ҳамхи аст? 50% чи ай? 50% оддай. 50% оддай. ман ҳозир меёбам x литр мемонам. яъне литрша меёбем. литрша меёби 16.8 литр одда меброя. не ки мора литр напроцессай ку чӣ процессай? грамм процессай. чанд грамм одда мавҷуд аст, яъне оксиген. чикор мекунем ба савол? ина мо ба пирсен кор кардем, фоизша ёфтем. бо ай фоиз ай дуруни омехта ҳаҷми тозаша ёфтем 16.8 литр дай. не ки мора литр мепурсад, чӣ мепурсад? грамм мепурсад. значит мо бояд чикор кунем? яъне менесем 16.8 литри мо чанд грамма? яъне литр ба грамм мегардонем. тамом. чанд грамм дай? x грамм будай. ана 22.4 литр мон одда mr шандай 32. фаҳмо? 32 ки x меброя. x агар бибинем 22.4 поён мерава. 22.4 поён мерава. 16.8 зарби 32 меброя. фаҳмо? зарби чанд меброя? 32. ҷавобшам меброя 24 меброя. яъне 24 грамм оксиген мавҷуд дай. тамом, ҷавобш 24. фаҳмо? ин буд бо роҳи чӣ? бо роҳи пирсон. бо роҳи пирсон кор кардем. яъне фоизша якум кор ин қадара мерай. аввал якум кор ин қадара мерай. ин қадара якум кор мерай. ба пирсон фоиза меёбӣ, баъд ай омехта ҳаҷмша меёбӣ, ҳаҷмо ба грамм мегардонӣ. ё ки як роҳи дига дора гуфтем. як роҳи дигаш ай рӯи формаи зичии нисбии газҳо. зичии газҳо. ич хеле ай. метонем ки хеле кор кунем. мега дар 33.6 литр омехтаи оксиген ва нитроген як форма дорем мо. кадом форма? оз бебинесем. бехаб несем аввал ба бунина. д баробар ди mr1 зарби омега фоизи 1 ҷамъи mr2 зарби омега фоизи 2 тақсими mr3 зарби 100%. фаҳмо? тамом. ин формаи зичии омехтаи газҳои. арӯи ҳамин форма корш мекунем. ана чикор мекунем? mr1 оксигена мегирем. на mr1 одда ки масса шандай 32. mr1 одда бошад, значит омега 1 медонем фоизша? намедонем. анамро ёфтан дар кора. баром омега 1 яъне фоиз 1 x фоиз мегирем. апешмо x мегирем. дальше mr2 ки бо навбати mr2 мон чай? нитроген nd массаш 28. омегаи думон чай? савол. ирам x гирифта намешава. иҷара x намегирем. нигоҳ ки омехта дорем мо. омехта агар 100% боша, 40% агар одда боша, мисол оддамон 40% боша, ай 100 минус мекунед чила 60% дигамон чай nd. баром қа чикор мекунем? мида агар x бигирам, ира мегирам 100 минуси x. 100 минус чи? x. яъне агар амҷа x монос 40% буброя, ай 100 минус мекунед 60% дигамон чай nd. фаҳмо? баром қа дальше mr3 мон чай нисбат ба чӣ мега? нисбат ба гидроген. массаш h2 чандай? массаш d. хай тамом. зичиш ба чанд баробар мега? зичиш d. d баробар ди 15. тамом. ин қадар менеси. ака ми формаи ки бировардем кор кардем, айрон ҷумла хондем, ҳамҷа мемонӣ чӣ кор мекунем? яъне d ра чанд ора буд? 15 менесем. 15 баробар mr1 гуфтага. mr1 мон чӣ буд? 32 зарби омега 1 x фоиз ҷамъи айрон формадаш mr2 мон 28 зарби омега 2 мон чи? омега 2 мон 100 минуси x тақсими mr3 h2 яъне d зарби 100 доимӣ 100. тамом. акира дар ин махраҷ мекунем, дар як чиз мемонем. чахе
ای کسر ازش میکنیم 15 ضرب میکنیم ها این ضرب میکنیم این ضرب نخی میکردیم خب داشی 2 ضرب 100 200 میشه 200 ضرب 15 میکنیم میشه 3000 برابر دی 32 ضرب x 32 x میشه جمعی 28 ضرب 100 28 00 مینوس 28 ضرب x 28 x دالش میریم ای 32 x 28 x تر میکنیم ای 3000 2800 تر میکنیم چند میبره اینجا 200 میبره اینجا برابر دی چه میشه 4 x میشه هم خیلی 4 x x هم اگر بیاوم چی میشه 200 تقسیم 4 50 فائز اینجا هم میبره حصه حجمی یعنی 50 فائز در چی بوده اکسل یعنی 50 فائز بوده عد یعنی هر دوش یک چیز اینجا پیرسون پروسا ریسک زار تقسیم ماتماتیک بسیار نمیکنه اینا در اینجا نمی‌بینی پروسا می سیرا میادم ببینی انده عد مینوس میکنی 100 فائز 50 فائز پرامون میبره بعد اینجا با لیتر چی میگردونی انا اینجا پروسا کمتر وقت میگیره یو خیلی فرمول مینویسی و ضرب تقسیم میکنی کمتر وقت میگیره که پلوم 50 میبره بو یعنی 50 فائز چی بوده عد تا اون دال شب رنگ اینجا میکنی دال شیمی سوار رنگ اینجا میکنی یعنی اومخته ما 50 فائز عد بوده اومخته ما چند لیتر بود 33 و از 6 لیتر بود این چند فائز بود 100 فائز 50 فائز گام اونش چه عد x لیتر لیتر عد را میون چند کمش گفتیم 16 و از 8 لیتر عد نه که ما را لیتر نپرسه کو چه پرسه چند گرم پرسه برای خب با گرم میویمش 16 و از 8 لیتر ما چند گرم ای x گرم 22 و از 4 لیتر ما ام ار اکسیژن چند 32 که می x هم میوی با چه میبره 24 گرم عد فهمو چند گرم مونده 24 گرم یعنی هر دی طرز استفاده بریم بچه‌ها زوره هم ایش هم یادگیری آسان‌تره هم ایش هم یادگیری آسان‌تره هر جای یادگیری کار کنیم با وابشه سوپر میشه فهمو 24 گرم عد داش ببینید سال 13 با رنگ یمی سال 14 هم رنگ یمی به ما یا طریقه شبا هم خیلی کار میکنن خیلی نگاه کن این سال 13 14 را دیدین 300 از 8 اومخته نیتروژن و اکسیژن رنگی سال 12 رنگی همیه رقم همه چیز رنگی می پرسه اینجا چند گرم اکسیژن پرسید اینجا چند گرم چی میگن نیتروژن با رنگ همی کارش میکنی 50 فائز عد برو مکروزانش 50 فائز گمون چه انده ما هم خیلی 16 از 8 لیتر دیامون انده میشه 16 از 8 لیتر x گرم 22 از 4 لیتر 28 گرم برای که نیتروژن ما مثلا شوگر نمیکنه تمام میگیره میگردونه جوش میبره بیاین یا طریقه با خاک کنیم سال 13 رو میگه در 44 از 8 لیتر آمیخته اکسید کربن چاولنته و اکسید کربن دوولنته که زیچش نسبت به گیدگین با 16 برابر است چند گرم اکسید کربن چاولنته موجود است این رنگ میای بتونی با پیرسن کار کنی یا با ای کدومش که معقولته این میام با پیرسن کار میکنم جوشم میبرم جوشم آمیخته دوشم آمیخته چی داره اکسید کربن چاولنته یعنی CO2 و اکسید کربن دوولنته CO چند آمیخته 44 از 8 لیتر آمیخته انا که نگاه که میگه که زیچش نسبت به گیدگین با 16 برابر است از نچه ایروی فرم برای پیرسن یافتن اون ماسه مبنگی که ام ار میونه گازو رو باید بیان کن یعنی ماسه را میویم ام ار یگا چی میشه نسبت به گیدگین یعنی 2 ضرب 16 32 انا می 32 را چو باید کن در موبایل نویسیم پیرسن گفته کار کنیم 32 گرم تمام این قدر باید خیلی پیرسن ای پرش مثال 32 را منویسی ای پرش منویسی 3 چند گرم CO2 داریم 44 گرم چند گرم CO2 داریم 28 گرم یا مثلا من شما مثلا ای 44 سیده ای کمان خود تر میکنن 44 سیده تر میکنن اینجا را منویسی فهمی نخی میبره چند 12 ای 32 28 تر میکنن اینجا منویسی 32 28 تر میکنن اینجا منویسی میشه 4 هر یا باید چو کنیم جمع کنیم برای آبشی برومدن 16 میبره هم خیلی 16 چند فائزه 16 هیما ای 100 فائزه چی را پرسه چند گرم اکسید کربن چهارولنته یعنی CO2 انا حصه CO2 ای حصه CO باشه ای کدی ای خمینوس میکنی اینه که ای 4 حصه ما x فائز x برابر 16 پایین میروه 100 یعنی 4 ضرب 100 میشه ببینید میشه 4 ضرب 100 تقسیم 16 این به این اختصار میشه چند تگی 4 تگی 100 تقسیم 4 میشه 25 فائز چی داشته CO2 یعنی این حصه حجمی CO2 در آمیخته معین کرده شد
ҳиссаи ҳаҷмиш. Некем мо дар массаи CO2 дар кора. Барои ҳам чикор мекунем? Агар мо бидонем ки омехтаи мо 100% аям хияст 100%. Яъне 44 иқадара нависем. Яъне 44 аз 8 литри мо 100% омехта бошад, 100% омехта бошад. 25% мо ҳиссаи ҳаҷми чӣ буд? CO2 x литр, яъне литрша меёбем x баробар 100 поин мерава. 44 аз 8 зарби 25 мешавад. Бо 25 ба 100 ҳисоб мешавад 4 таги. 44 аз 8 тақсими 4 мекунем, мебарад 11 аз 2 литр. 11 аз 2 литр ай чӣ баромад? Ай CO2. Не ки мора бо ба литр напрсед, мора чӣ барсед? Чанд грамм оксиди карбон чоғонид. Яъне граммша мега биё. Тамом моқи мегири ба грамм мегадони 11 аз 2 литр мо чанд грамм ай? X грамм. Литр тагиш литр мерафт 22 аз 4 литр. Грамм тагиш грамм ма mr CO2 ҳисоб кунед 44 ай. Фаҳмом? Яъне литра ба грамм мегадонем. X баробар. Хай ба ида таги ҳисоб мешавад 44 тақсими 2 22 граммон чӣ будай? CO2. Ина ҷавоби охиронгиш. Фаҳмо? Ҷавоби охиронгишам ранги ҳамин кор мекунем. Савол нестай? Савол нестай. Яъне саволи 12 ана 14 ранги 12 ай. Яъне меги кор мекунем фоизи эндра меои 50% мешавад. 33 яъне 16 аз 8 литр дигамон энд меброя, фаҳмиди? 16 аз 8 литр x грамм, 22 аз 4 литр мон 28 грамм мекунед ауҷа. Дар саволи 14. Барои чӣ? Барои ки эндра презиса ку энд маслаш 28 ай. Баъзар тақсим мекунед ҷавоб чӣ меброяд. Ина метавонӣ ки худат кор кунӣ. Фаҳмо? Ҷавобша кор кунӣ бо борӣ. Яъне ранги тарзи ҳамин метавонӣ ба персон метавонӣ барои чӣ зичи кор кунӣ. Барои ки ҳар се шахила рафтаган. Фаҳмо? Ташаккур ба диққататон. Ин буд саволҳои кушода. Давоми видеоро интизор бошед.